नमस्कार साथी मैंने मु सौम्य आपण मानक स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल एमएम ओडिया ट्यूटोरियल को आमे आज आलोचना करिबा ओडिया व्याकरण सीरीज रो प्रथम अध्याय ओडिया ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। आपण मानक मु पूर्व वीडियो रे कहि रखिथिली कि आपण जदि ओडिया व्याकरण को फंडामेंटली आपण पढुचंती ताकू पूरा पिन टू पॉइंट जाए बुझुचंती ताहाले आपण माने भल करेंगे बा आपण मैंने डाउटलेसली आप गोटे आंसर को करें। तो चलतु देखा ओडिया ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। सी देछि कि मनुष्य तार मनोभाव को प्रकाश करने जो सब उपाय अवलंबन करिछि तन्मध्यरु ओडिया भाषा अन्यतम। अंग भंगी इशारा माध्यम मनुष्य तार मनोभाव को प्रकाश करने को समर्थ होता है। मात्र या भाषा न कही भंगी कह जाए। अर्थ प्रकाश करुवा मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि को सही ध्वनि गुड़िकर मनुष्यर मनोभाव को प्रकाशित होता है। एसबू दृष्टि विचार कले एक निर्दिष्ट भौगोलिक भूखंड में मनुष्य मुख निसृत तथा भाव प्रकाश ध्वनि समष्टि भाषा देखु सी देछि ध्वनि और वर्ण से ध्वनि और वर्ण भाषा को प्रकाश करने ध्वनिर आवश्यकता रही। विभिन्न प्रकार ध्वनि साहाय्य भाषा को प्रकाश करा इम्पोर्टाट इनसाइट देखिए लक्ष्य रखु देखिए कि ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कह जाए। देखिए कि ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कह जाए। आपन क्वेश्चन पचार कि कहार लिखित रूप को वर्ण कह जाए। ऑप्शन देथिबो ध्वनि, ऑप्शन देथिबो वर्ण, ऑप्शन देथिबो रूढ़ी, ऑप्शन देथिबो शुद्ध शब्द, यही ऑप्शन आपन देथिबो। आपन कोन करिवे आपड़ ये राइट आंसर कौटा करेंगे ध्वनि। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण आइदर क्वेश्चन पचार वर्ण डैश लिखित रूप क्लियर। यहीटा को आप नोट डाउन करेंगे। यहीटा को नोट डाउन करूँ। आम आज की पॉइंट सब आलोचना करवा। वर्णमाला दीजिए जो भाषार लिखन में जिते गुड़िए वर्ण व्यवहृत सेगुड़ी को सही भाषार वर्णमाला बा लिपिमाला कह जाए। बुझे कि यहाँ को अंडरलाइन करूँ। जो भाषार लिखन में जिते गुड़िए वर्ण व्यवहृत सेगुड़ी को सही भाषार वर्णमाला बा लिपिमाला कह जाए थाए। मोटामोटी भाषा दुईटी धारा व्यवहृत होता है कथन और लिखन। आपण मैंने जो पढ़ुंट आप कौन कर कहते आ लिखुंट मौखिक परीक्षा आपंकर हो लिखित परीक्षा आपंकर हो वर्णर संख्या ये निहाती भाव में आप जानी जो मैंने न जानी या थरोली देखूँ आपको नोट डाउन करूँ। रफ खाता रखिकी आपको नोट डाउन करूँ। से कही कि आधुनिक ओडिया भाषा लिखन में मोट 49टी वर्ण व्यवहृत हुए। आपन क्वेश्चन पचार बहुत थर क्वेश्चन पचार कि आधुनिक ओडिया भाषार लिखन में डैश गोटी भाषार डैश गोटी वर्ण व्यवहृत होती है। आपड़ कौन लिखे 49 किए लिखे 53 किए लिखे 52 सेमती ना 49 क्लीयर हूँ 49 गोटी वर्ण आपणकर रही बुझेगा। ये तलू देखा कौन देती से वर्ण गुड़ी देती सब से वर्ण गुड़ देती आप चेक करूँ पढ़ू। तापर देती छाड़ू तापर देती देखो आप गोटे जिनस देखिए कि इंग्राजी शब्द बीजी BUSY लिखुं आम ताकू आम ओडिया लिखे केमती बीजी बर्षिकार बी वर्गेज हर्षिकार जी। तापर देखिए आगू वर्णर प्रकार भेद से वर्णर प्रकार भेद वर्ण को दी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ स्वर वर्ण गोटे है व्यंजन वर्ण। वर्ण साधारण आम जानते आम वर्ण कथार पढ़ी थे दुईटी वर्ण रही स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ताकू सी कौन कर डिफाइन कर देखो ये सी देती कि स्वर वर्ण जो स्वर वर्ण रही आम देखिए से कह जो वर्ण गुड़िक अन्य वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती सेगुड़ी को स्वर वर्ण कहुए। ये टोटाल ओडिया भाषा 11टी स्वर वर्ण रही। नोट डाउन करेंगे 11टी स्वर वर्ण 11टी स्वर वर्ण रही नोट डाउन करूँ 11टी स्वर वर्ण। हाँ ठीक है देखिए गोटे हर्षस्वर दीर्घस्वर सर्वमोट 4टी हर्षस्वर रही अ इ उ रु इत्यादि
ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରହିଛି 7ଟି ଯଥା ଯଥା ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। ସେଇଟା ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏଇ ଅ ଇ ଉ ର ୟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ବର୍ଗ ସ୍ୱର, କେଉଁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସେଠି ପଚାରିବ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ, ୟାକୁ କେଉଁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରାଇଟ୍ କରିବେ। ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସର୍ବମୋଟ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଥରୋଲି ବୁଝିବେ, ଯଦି ଥରୋଲି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ PDF ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦେଉଛି। ଆସିଗଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆସିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 38ଟି, ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି ରହିଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ 38ଟି ରହିଛି। 38 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋଟ କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 38 ଲେଖିବେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣ 38 ଲେଖିବେ। କ୍ଲିଅର୍? ସମସ୍ତେ ଆକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆମେ କି ପଏଣ୍ଟ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ କ ବର୍ଗ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଏଇଟା ୟାକୁ ଆପଣ ଥରୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଟପିକ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଦନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। କଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି? କଣ୍ଠରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଣ୍ଠରୁ ଆସୁଛି। ତ ଏହା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଚ ଆସିଲା ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ, ଇଏ ଆସିଲା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ତାଳୁରୁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିଲା ଟ ଠ ଡ ଢ, ଇଏ ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୂର୍ଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପେଟରୁ ଏଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ଇଏ ଆସିଲା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଟା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଲିଅର୍? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ଅଛି ଗୋଟେ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ପ ବର୍ଗ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାନ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ୟାକୁ ଓଠରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଓଠ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କି 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତାହାର 32ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସେ ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଲିଖନରେ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତାହାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଆପଣ କହିବେ 38ଟି ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି ଧ୍ୱନି। ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 38ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି ଆପଣ ରହିଛି, ତା'ର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 32ଟି। ବୁଝିଗଲା? ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଧ୍ୱନି ଆପଣ ଦେଇଛି କ ଖ ଗ ଘ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହ ବିସର୍ଗ ପନ୍ଦ। ତାପରେ ଏତିକି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କେମିତି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।